Lamsogo khaponi Tripura tahokte bukurak jeng saimano Assam by Mizoram ni kok rokno rugui Assamo urpati laimani kok rok jeng knalaika phiaba jeng news rogo jeng nukha paper rogo nukha TV rogo nukha haipano jeng kok borok bai jeng srai ke jeng sai malayari bagi Tripuri khorang tini norok ni bagi kok borok bai khlaino srai khlaino Tripuri khorang ni mangpli ni bisingti khlai jeng kok sai malayana abo bokti hai tamni bagi khlai apti hai engkha tamni bagi Tripuri khora umang plino tubana nangkha mani ko khungka ke Mizoram ni mami district ni simin khlai Tripura government of pressurize mani kogrok busung saimano aboni bagi abasini bagi balaino nangmani hnaina kaisa wan chobi Tripuri khorang tini ni umang plino masna mani norok kurungi tongdi Tripuri khorang bai khlai apti hai khlaino nangmani mangpli Tripuri khorang norok no phunugui nutaknai tahujuba mani nunglai suruni buruk mani basuni kisa gam khaisuno sukrubei saikhnare de hindi news auto paper auto sunta kabang manha tohopo chini kokbru kokbai chung srai khini ni bukti kisa khanani muso jahone nunglai suruni buruk mani ba nungtun kisa description kisa sukrubei kisa saikhnare de barai kisi gotona rok ha kubi dei ba busdra kubi siang Mizoram ni simindi chaya na Assam ni simindi chaya barai kisa suno saikhnare de thank you Tafai hambai ni yos Chwngmani bagai ani mukhe Jampui Tripura ang kata district ni tongo je tau last mane miyani kau je gotna nai khobor na ta angsa briefly discussion chairna bo gotna mane klai kata district border Mizoram border Lailapur gotna ngo reason khai tuma তবে একটা বর্ডার একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা বর্ডার নিয়ে তোমার মিজোরাম গভর্নমেন্ট বাই এজ ওয়েল এজ আসাম গভর্নমেন্ট ও মিজোরাম গভর্নমেন্ট নি হাদিও কতজন এমন পাবলিক আসাম গভর্নমেন্ট বো নৌটানা দङ আলাই প্লাস আসাম নি বর্ডার বিসিংবো মিজোরাম গভর্নমেন্ট কিছু ব্রো দখল খাই জিগা থাঙ্গা নৌটানা দङ তো কিন্তু কোনো presently government দুইটা government কোনো decision solution উমিয়া কজে ইমো আসাম নি ইমো মিজোরাম নি না আপনো অনেক দিন since 3 years 4 years হইতে বো প্রবলেম ন দङ ও প্রবলেম ন মিয়া খাইসা হাইলাইট উনকা access হাইলাইট উনকা বাহে কে access হাইলাইট উনকা ইমবা মিজোরাম নি যে বাইনান্টি বর্ডার নি মিজোরাম ফাইয়ে অ্যাটাক খাইকা আসাম গভর্নমেন্ট যে Lailapur tonai koita public no tonai ang lobo no soka petrol bomb use khlaika lai Mizoram ni government ni ang prashasan rao babakta highlight use khlaika lai abose in Assam government ni koita kata district deputy commissioner bobo information magui SP ro information rakha lai লগে লগে একজন ব্রো জখম যাই খাং অবন গুয়াহাটি রেফার খাইজাক কওলাই আঙ্গ বুলাইয়া হলংলা কওই নাং মানে এটা সিরিয়াসলি ইনজুরি জাং মানে গুয়াহাটি ট্রান্সফার খাইজাক খাং তিনি আঙ্গ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আসামনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ডক্টর পরিমল শুক্লবিদ্য ববো থাঙাই ইন্সপেকশন খাইকা জিগানা লাই সাইড বাই সাইড যে এক্স এমপি কংগ্রেসনি সুস্মিতা দেব থাঙাই আর ইন্সপেকশন খাইকা মেইন কাউকে মারালো কয়েকটা যে লাইলাপুর এরিয়া যে মানে লস শোনাই ফাইট মাহিমা একটা মুসলিম কমিউনিটি লাইলাপুরটা এমন একটা পার্ট মুসলিমবো দङ ডিমাসা কাছারি রাवबो दङ লাই খাসিয়া রাवबो दङ অবশ্যই যে জিগা বেশি পরিস্থিতি তাই অনেকলাই বসলাই স্পেশালি আর মুসলিম যে কমিউনিটি রাव दङ বাवबायनि বেশি প্রবলেম সলিউশন লাই তিনি আং যে খামানি সুস্মিতা দেব এজ ওয়েল এজ ফরেস্ট মিনিস্টার পরিমল শুক্লবৈদ্য বা সিএম আসামনি সিএম ডক্টর আঙ্গ আসামনি সিএম না ইনফরমেশন লাগে মিজোরাম গভর্নমেন্টনি সিএম বাই আসামনি সিএম বন ইমিডিয়েটলি সলিউশন খাইनो बागै पाब्लिक रावबो একটা মেমোরেন্ডাম রাवबो রাখা आंनि खिसाथिनो नागा अब ना इनफरमेशन जोंथ' त्रिपुरानि बर' रावथ' जोंथ' इमो बनो Tripura रावबो Mizoram ni simine khirok mane जों किसान नंखले द हालाय जों सिनि मुसुक माने हालाय को हालाय Tripura go हालाय तो जेमन मामी डिस्ट्रिक्ट नि सिमिन नांनि सियां लायलाय ताबो आसाम नि लायलागबो मामी डिस्ट्रिक्ट नु खब जागा जे जागा ताबो रिसेंटली प्रॉब्लम मोइतम हालाय सिनि Tripura go मामी एरिया मामी डिस्ट्रिक्ट नु खब जागो
sini Tripura ni halai to yang Jampui hill jora mami district rok demand khalayo actually Jampui hill halai to Tripura gap by isuk bosor rule khalai jagai to jeng sini musuk mani phle ko halai sini Tripura go halai to jeng koksan tha halai sini jeng joto no je Mizoram ni government rok fus khalai sini Tripura halai capture khalai mani jeng nong phle do halai nini nunglai tabuk siang nokto mani ba nongni mokolo barajar khe nungjak bo just boundary no tuidei ba khana mani to illegal immigrant rok bo siang Bangladesh ni illegal immigrant rok bo Assam ni Hindu Bangali rok bo khi mix khalai suro capture khalai ni nai rok ni khana phle lo busuk jora kubui bubai compare khalai ni wan sumung barai kisa sino briefly kisa saidi khana mano do abo actually infiltration je to nai Bangladesh ni matter Bangladesh ni Hindu Bangali rok phai bomne Assam Mizoram government ji kana lagai capture khai issue create khena ni abo tai directly no reflect nya but internally je kono in tau na Tripura phonai din ba in laila phapa undi ba je kono jiga hapse main ni kai jiga na bro bisi nije ni dokha khela na chesta kai la o jiga bixil maximum সাফারনেস হইবা যে মিজোরাম বর্ডার তো নাই বড় সাপোজ ইন তাবো লাইলাপুর একটা কথা নঙ্কা বনিনি মুসলিম মেজরিটি টুঙ্গে বা একটা ইস্যু ডেফিনেটলি আর বাংলাদেশ না একটা ইনফিক্লেশন তো নাই বলতো তুমো সেকেন্ড টাইম তো শোনাই দেখেন বা যে মামিত ডিস্ট্রিক্ট এই করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট নি একটা রাতাবাড়ি কনস্টিটিউশন আন্ডার মামিত ডিস্ট্রিক্ট বাই বকটা একদম অ্যাডজাসেন্ট রিং ক্যাঙ্কলাই ওই জিগা বা প্রবলেম গুলো শুরু যাও और मामी डिस्ट्रिक्ट आसपास से अनेक जिनी त्रिपुरी प्लस रिया कम्युनिटी रबो दङ बाबो ओ जिगा रिया रबाय साफा रनाय म जखन सुरु खायखला तावबो बर्तमाने जे त्रिपुरी कम्युनिटी प्लस अदर ट्राइबल कम्युनिटी तो सबसे बाबो मिजोराम एकदम इनडायरेक्टली खिचनाय दङ तावबो ब्रेकिंग बा दे आर स्पेशली दे आर फ्रॉम आसाम बाव ओइनो कम्युनिटी से बक्तो मिजिया बक्तो पाइसे इनडायरेक्टली टारगेट खेला और जिगा जिनी त्रिपुरी कम्युनिटी को जतो अदर कम्युनिटी जे तुनाई नॉन मिजोराम सिंह टारगेट थे जाओ ब्रेकिंग बा स्पेसिफिक बाव মানে একটা প্ল্যান কে মিজোরাম একটা গভর্নমেন্ট বাव মিজোরাম ने একটা যে জিগা তুনাই বাव দখল খাই নাই নিয়ে ওই জিগা ও টার্গেট খাই যাও কিন্তু ওই রিয়েলি নো অনেক ত্রিপুরি কমিউনিটি তো মিজোরাম তো নাই মিজোরাম বর্ডার তো নাই বাবু তাও ঠিক মতো তুমি আবার মিজোরামে টার্গেট খাই দাও মানে ইন টোটালি বাংলাদেশনি মেটার যে সানাই অবভিয়াসলি বতো তুমি বাংলাদেশনি infiltration ta boji gala kai all over Assam plus entire India se to khobor la are bisi factor ongoi abo dare khata bo kintu Assam government phang to Tripura government phang to I think bo sudra ga khenai ai jinis solution khane bai kintu ultimately public na sapan point like chini buruk tabuk Tripura hastini chini Tripura hasen chini Tripuri takuk bukugna hinsinai jara Tripura kok sanai ongtho jara bro ongtho kama to ang to simani to rupini rokbo to obviously bokta bukto dimasa mode rok thanga hini khanago bokni umorogno bok I chini I koekta chicken je chini Tripuri do phabai related tongnai buru rok bokni tongmung samung si jaga baraijar ong mane baraijar ke tong kesep ni bisingti baraijar oi tongna I jaga kisa saidi khana mana imun to tabuk chini particular chini buruni bumura akhoi ho baraijar chini burura barai khe rokoi tongoi cha kisa sai khana redi bono kisa do in Assam ni actually especially in Borakdiri there is tinta district hoga jemon Hailakandi district Kasar district Karimgঞ্জ district do like in tinta district में सबसे बेसी affected उन्नीस में Hailakandi district Kasar district Karimgঞ্জ district tinta district ने मिजोरम में border और अब बुसिंग से ये मिजोरम border आसपास से तो नहीं माने कम्युनिटी रखलाई तो तन साथे रुपनी दंगो बर्मन दंगो त्रिपुरा दंगो रियां दंगो प्लस रांखल दंगो अब जिगा बिसि पार्ट एफेक्टर उन्हें प्रॉब्लम से माइंगा तो जैसे मिजोरम बाय नो किसु डायरेक्ट आसाम गवर्नमेंट में जैसे मिजोरम गवर्नमेंट माने खाना का public माने खाना एफेक्टेड बिसि प्रॉब्लमेटिक डायरेक्ट एक्सप्लेन इन त्रिपुरी कम्युनिटी रियां कम्युनिटी बोने एकदम मिजोरम बॉर्डर दे पाउस सफर के तुम बोना
after independence jaga bau chole Chwngmani jiga area bau sa ka problem inte pon botung ho jiga alai the community matter jesa nai ang rupni da so bisi majority krai hailakani district dia kom na la ekmatra ma tong ma tai na hailakani district dia timasa tongo rangmai tongo lai tripuri tongo khasia tongo dalong tongo rangkhol tongo bonomin Mizoram border area tongo itu also bisi problematic unai unai community raw মানে সুয়া কিন্তু যে যে সাইতা তবে বলে কিন্তু problematic tongo other than rangkhol and dalong barike hambai sungbai kerenggai ni nangmani jora rokson rogui tongmani bagai hingkai khaponi tripuri takhukte bukhurok opti hai khlaino nangmani mangpli rongno tripuri khorang jesuk mansak chaitugui norokno phunugui saimaronen bagi chaitognai ate hai khlaino norak tripuri khorang bai kerenggai tongdi tini bagi ahaino hai asung situng jotrono chibaya fre hambai jotrono